so you na go say so. I'll go to 2 or 3 bottles kind. What be mo ke na. Idi kama na ewo. Onwe. Nke be iju chazili oyi. Obo onya mma na be nkwesi dị ka chapter. Eche na mbo na kiti. Mba ka ezisi na mbo onya amụma. Be iju oyi ta. Omo kwa yana taka muteli goche. Kwami Chico. Kasi ma yana ba no. So kono makapito na. Hey, ask me busu ni fedu alo. Hey. Husband. Get him. Iyawo. First lady onyamuma. Enamo. Na simu no ka mbia kene yi tata no. I ma sense no chala onyamuma. Hey, onyamuma gba ndo nilo. Onyamuma woman yo zo to no Israel. Nsimba ka mbia kene the woman behind onyamuma smile. Ina try. Thank you. Jisike. Dalaso. Akana kwaso kwa. Ana akwa moto ọ ga-amụta na etie nedo na owu na nedo wee mụta be ịkwa akwa ọrụ obi aka na nke ọwụsọ obi aka na onwe nke kweli omume ihe niile ebe ego nwoke na ana hey evangelist ga nwụrụ mmanya na ma nwụ mmanya na Mommy G gaa na fridge dị na my room ị n'ihe nkwu ọ bụrụ fridge nke dị na dining ọ bụkwa fridge nke dị na kitchen gaa na nke dị na my room enwe bie ndọbala ebe anwa chetagodo 2 bottles juru oyi. Ka ibi na 2 bottles. Mba. Ka ibi 4 bottles. Ka ibi na 2. 4 bottles gi yenye. Ka ibi na 2. 4 bottles juru oyi gi yenye. O 2 ka yenji. Ka ibi go dey bi na go dey no. E bi Kenya tita mma. Ai enwele ba ibi do jule nwa yo pa ka ebo. My husband. Ina wam. I want fridge no na. Kino nye wa fridge. Can you know the fridge? How can it be your problem? Keke na ye wa fridge eba. Era kwasi na tamu meba. Maize ukani. Iwe de kwe ni evangelist. Gini meze? Oni evangelist ke kwasi ikwe. Mana nye wofa. Ima kwasi na tamu digi. Ima kwasi na tamu digi. Nyanu mu mmili julo yi nwa no mo mmanya. Ide me digi sifini. Wo tenu mu mmili nwa. Evangelist anu ma bia obiko. Odiko nwe ko si we pochie maka ụmụazị. E watago. Oh, I'm waiting na. Adu ma bia. Ki na me di yeme. Ayo mo fridge eba no. Ki ji push mo. We na ekwu ni na no. E ma ni ekwu iwele ke egba azu no. Jego ti yesu pasu no wetie oku mmanya nwa ihe si eme Ngwa na obukwo nke ajuru oyi nwanye mu. Evangelist ị ga-anwụ mmanya juru oyi bem. Obe m ka ị na relax ya enwe bi boss eje. Ị ga-anwụ mmanya juru oyi bem. Ọkwa relax ya. Mmili mabam. Ngwa dụba anwụ mmanya juru oyi. Ngwa wesere ego ka ije gote mmanya na. Eji o mego. Oji o mego. Nwe gi nyem no na. Nwe gi nyem. Keke ndo nwere ego nye yi. I have money. Ya ihe niile na-eko nwere gị ihe post nwa. Sinye mu nke ajuru oyi. Evangelist. If prefer mad na phone na marriage. Kita ka ọ na-agwa m na compressor fridge anyị agbaligo. 1 minute. I'm telling you. Ọgwa kwa m sense. Kesi kan si bịa tata compressor gbali. Amamu bịa ka ije na nke nwaanyị aje nwa mmanya nwere. Ngwa nyenu mu nke ajuru oyi. Don't worry, I pụọ ka ije nwuze mmanya na this woman na junction. Idike ma na ewu. Anwụrụ m ihe juru oyi be gị. Anwụrụ go mmiri juru oyi na nke gị. O nwere gị ihe juru oyi nwụ na be gị nke gị. Ọ gịnị dị? Nyenu mu nke ajuru oyi. Eni di m ihe juru oyi na your house. Bịa ka anyị ga reboot anyị nwa mmanya juru oyi. Ebe anyị akala anyị mma. Ya asim no nwere ihe idebe n'ụlọ na asim ka. Ọ compressor gbali. Ọmụ gbali ye. Inyenu mu nke ajuru oyi ka ọ nọdụrọ. Bịa ka anyị jebegodi. Onwe God na ịṅụrụ mmanya juru oyi be m. Ana m complain. Don't worry, you don't need to complain. Bịa ka anyị jebe. Ọkwa ifo gị. Mmemme gị anyway, no problem. Refunia no body agbali. Compressor. Ama m n'inwe fridge na anọ. Compressor nke dị na dining na agbali. Maka fridge dị na dining, dị na room, dị na parlor. Evangelist bịa nka ịpụ compressor bụ compressor. Na ọgbaligo bụ na ọgbaligo. Bịa ka isi ebe a pụọ nụnụ. Compressor fridge niile ọgbali. Okay oh.